नमस्कार सांगमानी जय जगन्नाथ आपण मानंको मो यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। सांगमानी पूजा हेउ बा पर्व हेउ किंबा कौनसी शुभ अवसर हेउ आमे माने भगवान किछि भोग नेकी जाइथाउ आउ सेथिरे नड़िया प्रधान होइथाय। नड़िया भगवान को अति प्रिय होइथाय जहाको कि आमे श्रीफल बोली कहिथाउ। आजिर एही वीडियो माध्यम रे आपण माने जानि परिबे जे आपण भोगरे चढ़ी नड़िया जदि पचा सुखिला किंबा सड़ी जाइथिबो एसबु जदि पड़ी से नड़िया आपण मानकर कौन संकेत देइथाय ताहा सांगमानी आपण माने जहाँ भगवान को नड़िया देइथांती जदि ताहा खराब पड़ी जाए आपण मानक मन रे अनेक प्रश्न आसी थाए जे भगवान हुए तो आम उपरे कोप करिसंती एवं आम पूजा सफल हला नहीं, ठाकुर आम पूजा को ग्रहण कले नहीं। आमे एमिति अनेक गुड़ाए प्रश्न आम मन रे आसी थाए। आमे पूजा कला बेले जो नड़िया सुखिला किंबा पचा बाहरे यह केउ संकेत देइथाय सांगमाने सेटा आमे माने ए वीडियो रे जानिबा। आमे प्रत्येक पूजा रे नड़िया रे व्यवहार करिथाउ। नड़िया को आमे माने ठाकुरन को देई थाउ। नड़िया को माता लक्ष्मी एवं गणपति स्वरूप बोली माना जाइथाय। घरे जेतेबेले शुभ अवसर होइथाय कलश उपरे नड़िया रखा जाए आउ यह बहुत शुभ होइथाय। आ कोनोसी शुभ अवसर रे ही यह कर जाइथाय। भगवान को आमे तो किछि देई परिबा नहीं सांगमाने काहेकि ना आम पाखरे जहाँ भी सब किछि अछि से सब तो तांकर केवल आमे तांको प्रसन्न करिबा पई श्रद्धार सहित किछि भोग किनि नै थाउ। आमे जेतेबेले भोग करिबा पई किछि नै थाउ सेथिरे जदि किछि कमी रही जाए किंबा किछि विघ्न हो जाए तेबे आम मन रे अनेक प्रश्न आसी थाए जे कौन हबो भगवान आम उपरे कोप करिनाहंती तो किंबा आमको अभिशाप देबेनी तो एमिति गुड़ाए प्रश्न आपणक मन रे आसी थाए। सांगमाने से विषय रे आमे ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। वीडियोटी को तो आगो को नेबा किंतु जो माने मोर चैनल रे नुआ अछंती दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन ऊपर प्रेस करी ऑल बटन रे क्लिक कर दियंतु जहा द्वारा मु जो वीडियो अपलोड करिपि सेटा आपण मानक पाखरे नोटिफिकेशन द्वारा पहुंची परिबो। आउ सांगमाने मोर वीडियोटी को गोटे लाइक निश्चित भाव रे करंतु। सांगमाने आमे मंदिर को जीवा समय रे नड़िया तो निश्चित भाव रे नेउछे आउ ताहा भोग रे लगी थाए भगवान का पाखे। आउ आमे भोग सरीबा परे प्रसाद मध्य घर को आनी थाउ। तेबे जदि सांगमाने आपण जो नड़िया भगवान पई नै थांती और जेतेबेले भगवान को भोग रे चढ़ा जाए ताहा जदि पचा किंबा खराब बाहरे एवं आपण मन खराब करि थांती आउ से नड़िया को बाहरे मध्य फोपाड़ी दे थांती आउ घर को आणंती नहीं किंतु यह बहुत बड़ भूल अटे सांगमाने। आपण माने जानिछंती कि नड़िया पचा बाहरिबा माने भगवान आपणक पूजा को संपूर्ण रूपे ग्रहण करि सारिछंती। से आपणको से नड़िया जो पचा बाहरिछि आपण माने बुझी नियंतु जे आपणक भोग को भगवान पूजा न हेबा पूर्व ही ग्रहण करि सारिछंती। यह बहुत शुभ संकेत अटे। हाँ सांगमाने जदि पूजा रे चढ़ा जाइथिबा नड़िया खराब किंबा पचा सड़ा बाहरी तेबे यह अत्यंत शुभ होइथाय। आपण मानकर मनोस्कामना पूर्ण हेबार यह एक संकेत होइथाय। जदि आपण भोग लगा जाइथिबा नड़िया भल पड़े एवं आपण भोग हो सारिबा परे से भोग को आपण माने घर को आणुछंती किंतु सांगमाने जेतेबेले भी आपण भोग घर को आणुछंती ताहा समस्तक मध्य रे बांटी देबाकू चेष्टा करंतु काहेकि ना भोग आपण बांटीबा द्वारा भगवान आपणक उपरे अत्यंत खुशी होइथांती। अत्यंत शुभ फल मध्य आपणको मिली थाए। सांगमाने जे कोनोसी शुभ अवसर रे तो आपण माने कलश उपरे नड़िया रखी सेथिरे यदि लाल कपड़ा टी बांधी देउछंती तेबे आपणक उपरे माता लक्ष्मींकर अशेष कृपा मिली थाए। आउ यह सब शुभ अवसर रे करा जाए। माँ लक्ष्मी आपणको यह करबा द्वारा आशीर्वाद करंती जहा द्वारा कि आपणक घर को धन सुख समृद्धि भरपूर होई आसी थाए। सांगमाने जेउ घरे कलश बसा जाइथाय आउ कलश उपरे नड़िया टी रखी तापर नाली कपड़ा गुड़ा जाइथाय
ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଘର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟି କଳସ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ନଡ଼ିଆଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗଜା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହିକି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣକ ଏହି ନଡ଼ିଆଟି ବସେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ତୃପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ କଳସ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଦଳାନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆଟି ଯଦି ଗଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ନେବା ବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଯଦି ଗଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ହୁଏତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନଡ଼ିଆରେ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ତାର ଉପର ଚଟାକୁ ଛିଡ଼ାଇ ତାକୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୁପ୍ରଭାବ, ଯାହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେସବୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ଅଶେଷ କୃପା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଏଭଳି ନଡ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ ସେପରି ଲାଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ଯଦି ଅଚାନକ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଭୋଗ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ନଡ଼ିଆ ପଚା ବାହାରୁଛି ବା ନଡ଼ିଆ ଗଜା ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଭଳି ନଡ଼ିଆ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଚାନକ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଗଜା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ନଡ଼ିଆକୁ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛଟି ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ପାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେପରି ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆରୁ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ନଡ଼ିଆ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନଡ଼ିଆ ଗଜା ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ଏହି ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବି
मंदिर स्थान रे जदि एमती नड़िया आपण मानकर गचा हो जाई थाए आपण माने पाउछंती ताको आपण माने मंदिर स्थान रे रोपण करि दियंतु। एहा आपण मानकु बहुत शुभ फल देइथाए। माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति आपणको होइथाए। लक्ष्मी नारायण आपणको उपरे खुशी होइथांती। 33 कोटी देवादेवी आपण मानकु कृपा करिथांती। सांग माने आपणक उपरे जो ग्रह दोष लगी थाए ग्रह मानकर कुप्रभाव आपण मानक उपरे जदि पड़ी थाए ताहा सेतिरु मध्य आपण माने मुक्ति पाई थांती। आपणक उपरे भगवानकर कृपा होई थाए। एही भल कर्म पाई आपण मानकर जो खराब समय चली थाए से सबु नाश होई थाए। से खराब समय सबु चली जाई थाए। सांग माने आशा करी मोर हुई वीडियोटी आपण मानकु निश्चित रूप से भल लगी थिबो। जदि भल लगी थाए मोर वीडियो को गोटे लाइक करंतु। निजर प्रियजन मानकु शेयर करिया में जमर भी भूलंतु नहीं। आ मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबा में जमर भी भूलिबे नहीं। नेक्स्ट आउ एक टॉपिक आपण मानक पय नै के आसीबी। सेते पर्यंत विदाय दियंतु। रहिली नमस्कार।